तमें एबे देखिबो टीवी चैनल मीडिया सबुथिरे दउछि ना मन आ मोहन देवीपीठ दर्शन कर माँ दशभुजा को दर्शन करोडिशा राज्य पाई बा देश पाई समस्त का माँ को आशीर्वाद लोड़ुं कौन मन मन मोहन सामल एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर परिदर्शन करिले आउ मोहन चरण माझी रूपार सहर कटक देवीपीठ मानक बुलिकी माँ पाखु आशीर्वाद कामना कले किंतु सी हूँ आम ओडिशार 1 नंबर मुख्यमंत्री बोले जना जाइछि कारण जो 24 वर्ष शासन करुथिबा 1 नंबर मुख्यमंत्री बोलाउथिबा मुख्यमंत्री अरे भाई 24 वर्ष जी शासन कला से 1 नंबर रहिला ना प्रथम करिकी शासन करुथिबा दल जे कि पद्म दलर मुख्यमंत्री मनमोहन मोहन चरण माझी किंतु सी आज भुवनेश्वर रहिले मनमोहन सामल आ कटक बुलिले मोहन चरण माझी जे कि साधारण लोकों पाखे बसंती दुख दुर्दशा सबुथिरे सी बुझा जाती किंतु देखंतु एबे हठात किना भुवनेश्वर पटिया पटे गोटे चाहा दुकान को सडन जाइए मुख्यमंत्री पहुंची गले ना प्रशासन जानी ना जनसाधारण जानी सेठी जाई से चाहा खाइले माने हठात माने एमिति कि मीडिया वाला को भी अगोचर हो गला से भली भारत रे हमर जे अछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भुवनेश्वर आसीथिल गोटे सबर बस्ती की गाड़ कण को सेठी गाड़ कण की भुवनेश्वर गोटे सबर बस्ती सेठी खीरी खाइले ये होचंती साधारण लोकंकर मुख्यमंत्री आउ दुख सुख सबुथिरे भागीदार होते मुख्यमंत्री किंतु 24 वर्ष काल शासन करुथिबा 1 नंबर बोलौथिबा नंबर 1 बोलौथिबा मुख्यमंत्री जी महादेव वृषभर पछ गोड़ घंटी भली सी घंटी हेकी रहिले जने हल्लेले माने गोड़ हल्लेले घंटी हल्लिबो नहले हल्लिबोनी पांडे जुआड़े गांडे सियाड़े एई भली हेई ओडिशा को 24 वर्ष काल लुंठी लुंठी आसिले जनसाधारणकर दुखे कौन सी भागीदार हवा अच्छी सुखे भागीदार हेले सेथिपाई आज ओडिशा तांकु गोईठा मारिकी कंटा बांझी तो विदा करदेला पूरा मूल पोच करदेला किंतु इज्जत कला मान जाऊ पछे जान थाऊ मान पड़ेला कि जीवन टी रखी देइछन ही सबुठु बड़ कथा धन्यवाद भाई माने दुईटा सीट गोटे सीट हरई देले से भाई मान को निंदा लगिला आज 1 नंबर तांकर हरई गला से जानचंदी ये 1 नंबर नुहंती नंबर 1 नुहंती होचंदी आस्का फटी ओडिशावासी जीवन को करदेले 24 वर्ष रे माटी आउ आज सेही माटी पाई सेही माँ पाई जे सेवा करचंती जनसाधारण पाखे जाइकी बसुचंती सी हेले किए मोहन चरण माझी तेणु यांकु कुहागला 1 नंबर मुख्यमंत्री साधारण लोकंकर दुख आ सुख रे जे ठियाले सी हेले प्रकृत रे जने 1 नंबर व्यक्तित्व यही भाई चाणक्यंकर गोटे श्लोक कथाटी मन पड़ जाए कहले उत्सव्यवश्चने चैव दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च जह तिष्ठति सह बांधव प्रकृत रे बंधु किए ना दुख रे सुख रे राजद्वारे श्मशान रे सबु क्षेत्र रे जे छिड़ा हेउथिबो से होछि तमर प्रकृत बंधु सेमती प्रकृत रे मुख्यमंत्री
ଯେ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର, ସୁଖ ବୁଝୁଥିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର, ଉତ୍ସବରେ ରହୁଥିବ, ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବେ, ଦେହ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ତମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବେ ନା, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କାହିଁ ରଖିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଲା, କହିଲେ ମନ ଆଉ ମୋହନ ଦେବୀ ପୀଠ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ମନ ରହିଲେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋହନ ରହିଲେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମା, ସେଇ ରୂପାର ସହର କଟକ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେକ କଥାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ନା, ଏମାନେ ସବୁ ଦେବପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ ନାମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଦେବପୁରୁଷ, ଯିଏକି ଯୁଗ ଯୁଗ କଳ୍ପଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନକୁ ସେମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଆର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବେ, ଆଉ ମାଆର ସେବା କରିବେ। ଯେମିତି ଏଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ସରିଗଲା ନା, ଏଇଠି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ମହିଷାସୁର ରୂପକ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଧନ ସରିଗଲା ପରେ ମା ଓଡ଼ିଶା ମାର କୃପା ବଳରେ ସୁସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉ ନାମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଜି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଥିପାଇଁକା କହିଲା, ଇଏ କାହାର ଘଣ୍ଟି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ଗୃହରେ ସହରରେ ଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠି ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ବୁଲଉଥିବା ଆସ୍କା ଫଟି ସାରା ଲୋକଙ୍କର କରିଦେଲେ ଜୀବନ ମାଟି। ଭାଇମାନେ, ଆପଣ କହୁଥିବେ ଆସ୍କା ଫଟି କ'ଣ? ହଁ ଭାଇ, ଆସ୍କାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା ଜାଣିଥିବ। ପ୍ରଭୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଲି ଭାଇମାନେ, କ୍ରମଶଃ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଯାହା କରିବେ।